और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल, मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल में हुई। इब्न साद की रवायत है कि हुजूर की वालदा ने फरमाया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस रात काबा में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात का रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुका है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ़ लाए और पोते को गोद में लिया तो आंख भर आई और महरूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आपके वालिद अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म का फितना और शर से महफूज रखने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालदा बीबी आमिना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रवाज था कि परवरिश के लिए शेरख्वार बच्चे को देहात में बेच दिया जाता था ताकि देहात के साफ आबो हवा और कुदरती गज़ा के ज़रिए इनकी अच्छी तरह परवरिश हो। दरअसल इस ज़माने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौमौलूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थीं। लिहाजा जब बनु साद कुरैश के इलाके में आई तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चे को गोद ले लिया ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत और इनाम इकराम मिल सके। लेकिन जब इन औरतों ने बीबी आमिना के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं औरतों में दाई हलीमा बीबी थी जो निहायत ही गरीब खातून थी और इनकी ऊँटनी भी लागर थी। जब हलीमा सादिया की नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत का ठाठे मारता समुंदर इनके सीने में उभर आया। लिहाजा बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो निहायत ही कमज़ोर थी, इसके थन दूध से भर गए। जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफिले से आगे चली जा रही थी। इस पर काफिले वालों ने पूछा, ए हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शौहर हारिस ने भी यही सब महसूस करके अपनी जोजा से कहा, हलीमा, ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। हलीमा सादिया काफिले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवर के थन में दूध सूख चुके थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब बीबी हलीमा अपने घर में तशरीफ़ लाईं तो बकरियों के थन दूध से भर गए। बीबी हलीमा खुद फरमाती हैं कि अब रोज़ाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो इनके थन दूध से भरे होते, जबकि हर तरफ सूखा पड़ा था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध न निकलता और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक न मिलता। लिहाजा
میرے قبیلے والے جانوروں کو اسی جگہ چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ حضور کی ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ حضور اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے، واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے، اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر ان کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک دشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کی والدہ ماجدہ کی باندھی تھی، حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت و الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے کہ اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن آپ اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زارو قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست واحد سہارا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس، ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے
दोपहर के खाने में बाहर खाकर पेट भरते, घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा अबू तालिब का हाथ बटाते। अगरचे जनाब अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फ़र्क ना किया और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हुजूर की परवरिश की। हुजूर 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते। अक्सर औकात खुले आसमान और बादलों पर नज़र जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। जनाब अबू तालिब एक ताजर थे, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप इन्हें तजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। शाम के शहर बिसरा के नज़दीक इनका काफिला ठहरा। रवायत है कि जिस जगह इनके कारवां ने पड़ाव डाला वहाँ बहीरा नामी एक राहिब रहता था। बहीरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा है इसकी टहनियाँ खुद ब खुद झुक गईं। इसने देखा कि एक 12 साल का लड़का काफिले में शामिल है जिस पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए है। बहीरा एक आलिम और दानिश्वर राहिब था कि ये वही है जिसकी बिशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो जनाब अबू तालिब से मिला और इनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करे। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में मिलता है। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दें और शाम ना लेकर जाएं क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। लिहाजा जनाब अबू तालिब ने चंद गुलामों समेत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। जनाब अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि मोहम्मद ने कभी किसी से कोई झूठ बोला या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई तकलीफ दी हो। हुजूर हमेशा खुश इखलाक, नरम गुफ्तगू, आला किरदार और परहेजगार रहे। रसूल पाक बचपन में तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप इन बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शौखियाँ ना थीं, बल्कि आप बचपन ही से इस कायनात के निज़ाम पर गौर व फिक्र किया करते थे। हुजूर की जिस माशरे और समाज में परवरिश हुई और जहाँ आपने अपने बच्चों और जवानी का वक्त गुजारा, इसमें ज़नाकारी, फहाशी, शराब नोशी, सूद, नाच गाना और हर किस्म की बुराइयों से महफूज रहना और किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से अपनी सीरत को दागदार ना होने देना, ये एक गैर मामूली बात है।